disunahkan tabur bunga di atas kuburan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu wat'u jaridatin hadro'a alal qabri. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau, yang masih segar atau belum kering di atas kuburan. Alasannya lil ittiba'i, karena mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wali annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha, dan karena hal tersebut bisa meringankan siksa mayit di dalam kuburan dengan berkah bacaan tasbihnya pelepah yang belum kering tersebut. Jadi setiap tanaman yang belum kering, yang masih basah, itu bacaan tasbihnya kuat sekali, sehingga barokah bacaan tasbih tanaman itu bisa meringankan siksa mayit di dalam kuburan. Wakisabiha, dan dikiaskan, disamakan dalam hal ini adalah ma'i'tidamin tarahin nahwi raihan arutob, yaitu kebiasaan meletakkan semisal wewangian atau bunga-bunga wangi yang masih basah, yang belum kering. Jadi meletakkan bunga-bunga wangi yang belum kering, yang masih basah itu disunahkan karena dikiaskan dalam masalah yang pertama tadi. Wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma ma lam yaibasa, dan diharamkan untuk mengambil kedua hal tersebut, yaitu mengambil pelepah kurma yang belum kering atau bunga-bunga yang masih wangi, yang masih segar, itu diharamkan diambil di atas kuburan selama belum kering. Itu diharamkan. Alasannya apa? Lima fi akhdil ula min tafwiti hadil mayyiti al-ma'tsuri anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam masalah pertama, dalam masalah meletakkan pelepah kurma, jika diambil itu bisa memutus bagian yang manfaat untuk mayit, yang mana hal tersebut tercantum dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Di hadis Nabi disebutkan Rasulullah meletakkan pelepah kurma yang masih basah itu supaya meringankan siksa mayit. Nah, ketika pelepah kurma itu diambil, itu bisa memutus hak yang bermanfaat bagi mayit. Wa fi tsaniyati min tahfiti haqqil mayiti birtiyahil malaikati an-nazilina lidzalika. Dan dalam masalah yang kedua, dalam masalah mengambil bunga-bunga wangi yang belum kering, itu jika diambil itu bisa memutuskan hak mayit dengan sebab turunnya malaikat di situ. Nah, jadi ketika ada wewangian itu malaikat itu suka mendekat. Ketika di atas kuburan diberi wewangian seperti bunga-bunga yang masih wangi, itu malaikat turun di situ dan hal itu bermanfaat bagi mayit. Ketika bunga tersebut diambil, maka Anda memutus hak mayit karena mayit tidak mendapatkan barokahnya malaikat, karena malaikat pergi dari situ karena bunganya Anda ambil. Demikian keterangan dalam kitab Fathul Mu'in. Wallahu a'lam bishawab. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعده حفظهما وهو العلي العظيم نويت بذكر الله وعلى بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله